सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 4 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। फेरिला कोरोना छानिया हेले लोके अमेरिका ब्रिटेन रे काय विस्तार कलानी कोरोनार XFG स्ट्राटस भारिएंट लोके हेलेनी छानिया पुणी फेरिलानी कोरोना माड़ी आसुछि कोरोना भाइरस रो पुणी एक नुआ भारिएंट कोविड-19 रो निकट रे उभा होइतबा XFG भारिएंट जाको स्ट्राटस मध्य कहा जाय पुणी थरे चिंता सृष्टि करुछि जाको नै WHO मध्य चेतावनी जारी करिछि। एही प्रकार भाइरस चलित वर्ष जनवरी रे दक्षिण पूर्व एशिया रे प्रथमे चिन्हट होइतला एवं वर्तमान एहा अन्य देशमानक मध्य मध्य व्यापीबार लागिछि। विशेषज्ञक अनुसार एही मामला क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि जाहाकु नै एबे भारत समेत समग्र विश्व को सतर्क रहिबाकु चेतावनी देछि WHO। पूर्वरु कोविड-19 रो निम्बस भारिएंट देखा जायथिला जाहाकु अत्यंत संक्रामक एवं गंभीर भावे विवेचना करा जाउथिला। तेबे निम्बस संक्रमित लोकंकर गला जंत्रणा किंबा रेजर ब्लेड गला जंत्रणा भली लक्षण देखा जाउथिला। वर्तमान नूतन भारिएंट स्ट्राटस मध्य द्रुत गति रे व्यापीबार लागिछि एवं एहार लक्षण गुड़िक विभिन्न रूप रे देखा देउछि। तेबे अमेरिका रे XFG स्ट्राटस कोविड-19 रो भारिएंट 19 टी राज्य रे व्यापीबार लागिछि। सेप्टेम्बर 20 रे प्रकाशित एक तथ्य अनुसार एही 19 टी राज्यर अपरिष्कार जल रे एही भाइरस घुरी बुलुछि। रिपोर्ट अनुसार XFG व्यतीत NB1.81 निम्बस भारिएंट मध्य वृद्धि पाउछि। प्रधानमंत्री मोदी उपरे खुशी होई गले ट्रम्प गेम चेंजर बोली कहले जानतु काहेकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गाजा रे शांति फेराई आनिबा पई तांको योजना प्रति विश्वव्यापी समर्थन द्वारा उत्साहित देखा जाउछि। व्हाइट हाउस एही पदक्षेप को युद्ध गस्त यात्रा रे शांति प्रतिष्ठा पई ट्रम्प को दूरदृष्टिपूर्ण योजना भावे वर्णना करिछि। अमेरिका प्रशासन विशेष भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना प्रति समर्थन को गुरुत्व देछि। व्हाइट हाउस दावी करिछि जे विश्व एही योजना को एक खेल परिवर्तनकारी अर्थात गेम चेंजर भाव में देखुछि। व्हाइट हाउस एक विवृत्ति जारी करी कहितला जे ट्रम्प को योजना वर्ष वर्ष धरी चलितवा विनाशकारी युद्ध पर एक संभाव्य मोड़ को प्रतिनिधित्व करुछि। विवृत्ति रे एहा मध्ये उल्लेख थिला जे विश्वर देश माने ट्रम्प को योजना को खेल परिवर्तनकारी अर्थात गेम चेंजर बोली कहते। यह योजना युद्धर तुरंत अंत समस्त बंधकों मुक्ति और मानविक सहायता जारी रखा ध्यान केन्द्रित करुछि। यार चूड़ांत लक्ष्य होछि गाजा को समृद्धि और स्थायी शांतिर प्रतीक करबा। अमेरिका प्रशासन कहिछि अरब और पाश्चात्य देश नेता माने एही योजना को समर्थन करुछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी मध्य एही सोशल मीडिया पोस्ट रे एही पदक्षेप को स्वागत करी लिखिथिले जे एही घोषणा पालेस्टाइन एवं इस्राएल रो लोकंक पई स्थायी शांति सुरक्षा एवं विकास पई एक व्यवहारिक पथ प्रदान करे। मोदी आशा प्रकाश करिसेंति जे समस्त प्रासंगिक पक्ष एही पदक्षेप रे सहयोग करिवे। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री दिने 2 दिन भितरे पुणी दिल्ली जाइपारंती मनमोहन सामल। दिल्ली गस्तर गले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली रे अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री सामिल हेले। एपटे दिने 2 दिन भितरे पुणी दिल्ली गस्तरे जिबे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। दिने किंबा 2 दिन भितरे दिल्ली जाइपारंती बीजेपी राज्य सभापति। लोकप्रियता दलीय चिंताधारा रे कार्य करुवा व्यक्ति नुआपड़ा प्रार्थी हेबे बोली कहचंती मनमोहन सामल। तेबे ओडिशा सह केंद्रीय टीम मध्य नुआपड़ा रे सर्वे करुछि। सर्वे आधार रे प्रार्थी चयन करिबो संसदीय बोर्ड। केंद्रीय कमिटी मध्य नुआपड़ा प्रार्थी नै सर्वे करुछंती। तेबे लोकप्रियता लोके जाहाकु चाहितिबे दलीय चिंता धारा कार्य करुथिबे लोकंक मौलिक समस्या नै ज्ञान गारिमा थिबो सेही भली लोकंको प्रार्थी कराजिबो बोली कहिसेंती राज्य बीजेपी सभापति। जाहाकु नै वर्तमान राज्य राजनीति बेस सरगरम हेबा सह विभिन्न महल रे याकु नै चर्चा होछि। पेशवार रे विस्फोरण 9 मृत 4 आहत। पाकिस्तान रो पेशवार रे गुरुवार दिन एक विस्फोरण घटी 9 जनक जीवन चली जायछि। एही विस्फोरण रे 4 जन आईन प्रवर्तन अधिकारी आहत होइतबा जणा पड़िछि। तेबे एने डॉन रिपोर्ट करछि। तेबे रिपोर्ट अनुसार पेशवार रे कैपिटल सिटी पुलिस अधिकारी मिया सईद कार्यालय
द्वारा घटना संपर्क में जानिबाकु मिलिछि। मिया सईद गणमाध्यमरे निजर मत रखी कहिथिन्ति जे एही घटना रे पुलिस अधिकारी मानकु टार्गेट करा जायथिला कारण प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि जे पुलिस रो रास्ता रे ही विस्फोरण घटिथिबा डिवाइस लगा जायथिला। घटना परे बहु संख्यक सुरक्षा बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची अंचल को घेराबंदी करथिले। आहतଙ୍କ अवस्था गुरुतर थिला जहा परे तांकु उद्धार सेवा द्वारा निकटस्थ एक मेडिकल को स्थानांतर करा जायथिला। वर्तमान आईन प्रवर्तनकारी माने घटनास्थलर तदंत करुछन्ते एवं एही मामला रे प्रमाण संग्रह करा जाउछि। तेबे डॉन रिपोर्ट करिछि जे सेप्टेम्बर 30 तारिख रे बेलुचिस्तान रो राजधानी क्वाटारे फ्रंटियर कर्पस बा एफसी मुख्यालय निकट रे एक व्यस्त बहुल रास्ता रे एक शक्तिशाली विस्फोरण हेबा फल अति कम 10 जनक मृत्यु होइतिला एवं 32 जन आहत होइतिले। अरब सागर रे बात्या संभावना सतर्क कला पाणीपाग विभाग। समुद्र मझिरे दाना बांधुछि बात्या। अरब सागर रे बात्या आशंका करा जाउछि। उत्तर पूर्व अरब सागर रे गभीर अवपात सक्रिय थिबा बेले एहा आगामी 12 घंटारे घूर्णिझड़र रूप नै पारे। एहा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे गति करिबा फଳରେ चलित बात्या ऋतुर प्रथम बात्या आशंका देखा दैछि। 24 घंटारे एहा आउरी घनीभूत होई भीषण बात्यार रूप नेब बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। एही भीषण बात्या आसंताकाली सुधा ओमान किबा येमेन मुहा हेबो बोली पूर्व अनुमान करा जाउछि। चौद्वार जेल रु 2 डकायत फेरार घटना सरजमीन तदंत करी एक्शन नेले डीजी। चौद्वार जेल रु 2 कैदी चंपट घटना रे कार्यानुष्ठान। चीफ वार्डर भगत राम और वार्डर सिद्धांत साहू को निलंबन करा जायछि। कार्य रे अवहेला पई 2 जन को निलंबन करिसंती जेल डीजी। तेबे कटक रेंज डीआईजी घटनार पुंखानुपुंख तदंत करुछंती। सीसीटीवी जांच चलिछि। घटनास्थल रे जेल डीआईजी साइंटिफिक टीम संधानी कुकुर और चौद्वार पुलिस पक्षरु 4टी टीम गठन करी विभिन्न अंचल रे तदंत जोरदार करा जायछि। तेबे 2टी भिन्न भिन्न सेल काटे फिल्म स्टाइल रे 2 कैदी चौद्वार जेल रु केमिति चंपट मारिथिले मिलिछि तार सुराग। तेबे चौद्वार जेल रु खसीथिबा कैदींको कारनामा परर एक दृश्य वर्तमान सामना को आसिछि। कंबल को कंबल रे बांधी तैयारी करिथिले लंबा दौड़ी। फिल्म रो दृश्य भली जेल पाचेरी आरपट को पकाइथिले कंबल और बेडशीट। जेल पाचेरी रे झुली रहिछि सेही बेडशीट रु बेडशीट बंधा दौड़ी। टेस्ट रे प्रथम शतक हासिल करले ध्रुव जुरेल। नियारा ढंगरे कले सेलिब्रेशन। अहमदाबाद टेस्टर द्वितीय दिन में भारतीय बैट्समैन ध्रुव जुरेलंकर चमत्कार प्रदर्शन देखा मिलता। 5 विकेट रे बैटिंग करने को आसी जुरेन वेस्टइंडीज विपक्ष में शतक हासिल करथिले। यह ध्रुवंक अंतर्जातीय क्रिकेट रे प्रथम शतक अटे। शतक पर ध्रुव उत्सव मध्य आलोचनार विषय पलटिछि। ध्रुव तांको बैट को जड़े सेना सैनिक राइफल रे परिणत करथिले एवं परे सलाम करथिले। ध्रुव इंगित वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। ध्रुव पिता जड़े सैनिक और कारगिल युद्ध रे से जोग देथिले। ध्रुव प्रदर्शन विषय रे कहबाकू गले से आजिर मैच रे सतर्कतार सहित बैटिंग करथिले किंतु से वेस्टइंडीज बोलर खराब बॉल को मारिबा को मध्य पछाई नथिले। से तांको इनिंग्स रे 15 चौका एवं 3टी छक्का मारी बैटिंग करी जारी रखिथिले। या पूर्वरु प्रारंभिक बैट्समैन केएल राहुल मध्य मैच रे तांकर शतक पूरण करथिले। से 100 रन करी आउट होइथिले। स्त्री को कुराडी रे हाणी हत्या कले एबीडीओ। परकिया प्रीति को नै हत्या संदेह। स्त्री को कुराडी रे हाणी हत्या कले एबीडीओ। केउंझर जिला नंदीपदा थाना डर ग्रामर आसी एभली एक चांचल्यकर घटना। तेबे गुरुवार अपराह्न रे स्वामी देवी प्रसाद और तांको स्त्री सुदेशना घरे थिबा बेले पारिवारिक कलहरु स्त्री को एक कुराडी रे हाणी दौड़ी पळाइथिले स्वामी। तेबे स्वामीर चित्कार शुणी पड़ोशी माने जाए सुदेशना को गुरुतर अवस्था रे उद्धार करी प्रथमे साळनिया और परे भद्रक डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। तेबे सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। भद्रक जिला बंत ब्लॉक रो एबीडीओ अछंती देवी प्रसाद जेना। पारिवारिक कलह को नै एपरी कांड घटाइथिबा सूचना मिलिछि। तेबे आक्रमण करी फेरार होई जाइछंती एबीडीओ। तेबे से परकिया प्रीति पई तांको स्त्री को हत्या करथिबा एबे संदेह करा जाउथबा बेले एहाकु नै चर्चा मध्य जोर धरिछि। दक्षिण ओडिशा रे वर्षा वित्पाप गजपति रे भयंकर भूस्खलन।
लघुचाप प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा विशेषकर गजपति में लगाण वर्षा जो स्थिति बेहाल केउंठी रास्ता उपरे आंठे उंचर वर्षा पानी तो पुणी केउंठी ब्रिज उपरे पानी जमिछि आउ केउंठी ब्रिज काम लागिथिबा बेले भसाई नेला स्लटर प्लेट गाड़ी समेत अस्थायी रास्ताघाट तेबे दिगपहंडीर घोड़ाहाड़ जल भंडार रे जलस्तर वृद्धि पाउथुबा बेले घोड़ाहाड़ नदी तटवर्ती अंचल पई सतर्क सूचना जारी डाकबाजी जंत्र माध्यम सतर्क कराई घोड़ाहाड़ जलसेचन विभाग सेपरि लगाण वर्षा रे दिगपहंडी ब्लॉक रो भ्रमरपुर ब्रिज रो अस्थायी रास्ता उपरे 4 फुट पानी प्रवाहित होई पात्रपुर ब्लॉक रो तुरुबुड़ी और खैरागुड़ा को गमनागमन विच्छिन्न होछि तेबे बाहुदा नदी सज्जारे ब्रिज काम चलिथिबा जोगु करा जायतिला अस्थायी रास्ता तेबे गुमा ब्लॉक रो अढ़ई गाँ निकट रे मध्य रास्ता कड़कू माटी अतड़ा खसिछि फलरे अढ़ई गाँ और कुजांग सिंह गाँ को जोगाजोग विच्छिन्न होछि गजपति महेंद्रगिरी पर्वत रे लगाण वर्षा जोगु रास्ता रे पानी बढ़ी जायतिबारु फसी रहिछन्ति 15 पर्यटक बुरखत निकटस्थ एक बुलानी रे माटी अतड़ा धसिबा सह प्रखर बेगरे पानी माड़ी आसिला फलरे महेंद्रगिरी को जाउथुबा 15 रु अधिक पर्यटक फसी रहिछन्ति पर्वत उपरु तळकु आसी पारु नांती एही पर्यटक समस्त पर्यटक कटक और भुवनेश्वर अंचल बोली जना पड़िछि तेबे घटनास्थल रे गाराबंध थाना पुलिस और वन विभाग कर्मचारी पहुंची रास्ता सफा पई उद्यम जारी रखिथिले जुबिन गर्ग मृत्यु घटना आउ 2 जन को बांधिला पुलिस लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग मृत्यु घटना पुणी आउ 2 जन को बांधिला पुलिस जुबिन को बैंड रो सदस्य एवं सह कंठशिल्पी अमृत प्रभा को गिरफ्त करिछि आसाम पुलिस पूर्वरु जुबिन को मैनेजर और याट पार्टी रो आयोजक होइथिले गिरफ्त तेबे जुबिन को मृत्युर तदंत पई दाबी करथिले तांको पत्नी गरिमा गर्ग सैकिया दाबी करथिले तेबे ए पर्यंत जुबिन गर्ग मृत्यु मामला रे 4 जन को गिरफ्त करा जायछि एवं अन्य मानन को पचराउचरा करा जाउतबा जणा पड़छि निकट रे जुबिन को पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग तांको स्वामी मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा विषय में संदेह प्रकाश कर सिंगापुर घटना रे संभाव्य संपृक्ति अभियोग करथिले सूचना अनुसार जुबिन गर्ग पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग तांको स्वामी मृत्यु को नहीं संदेह करथिले या सह जुबिन गर्ग शेष समय घटितबा घटना गुड़िकर सठिक तदंत पई दाबी करथिले जातीय गणमाध्यम रे से कहिथिले जे तांको स्वामी मृत्यु को नहीं तांको कि तांको परिवार को स्पष्ट उत्तर दिया जाय नाही से आउरी मध्ये कहिथिले जे जुबिन गर्ग सह प्रकृत रे कोन हैला आमे जानि नाहु तांको मृत्यु किपरि घटला एहा ए पर्यंत एक रहस्य होई रहिछि आमको एहार उत्तर दरकार से अवहेलार शिकार होइछन्ती एहा निश्चित किंतु तांको परि जणे व्यक्ति को काहेकि अवहेला करागला मु तदंत उपरे विश्वास करे बोली तांको पत्नी कहितले तेबे गारिमा आउरी मध्ये कहितले जे शेष थर पय सेप्टेम्बर 8 रे तांको स्वामीको सह कथा होतले किंतु से सिंगापुर रे हेबाको थिबा कोनोसी याट पार्टी विषय रे कहि नथिले जदि से जानि थांते तेबे मते निश्चित कहितांते तांको याट पार्टी विषय रे जणा नथला मु आशा करूछि तदंत रे एहा विषय रे जणा पड़िबो एवं आमको उत्तर मिलिबो जाहाकु नै वर्तमान विभिन्न महल रे चर्चा जोर धरिछि पुलिस एसआई केलेंकारी मामला रे 2 जन को जेरा एही प्रसंग को नै तेजुछि राजनीति पुलिस एसआई नियुक्ति परीक्षा रे जालियाती प्रसंग कटक क्राइम ब्रांच कार्यालय रे 2 जन को जेरा करा जाउछि या सह चलिछि लंबा तालिका प्रस्तुत 2 जन को कटक क्राइम ब्रांच रे जेरा करूछि क्राइम ब्रांच टीम तेबे आगो को मिली पारे आउ किछि लिंक क्राइम ब्रांच स्कैनर रे एकाधिक दलाल रहिचंती सेपटे ब्रह्मपुर जेल रे गिरफ आसाई को परिवार लोकंक भिड़ रहिछि जेल रे पुओ झियो को भेटिबा को आछिचंती परिवार लोके 1 तारिख रे गिरफ होइथिले 114 जन आसाई को छाड़ी दलाल को धरिबा को परिवार लोकंक दाबी करिसेंती तेबे आंध्र प्रदेश जाउथबा बेले सीमारू आसाई ओ 3 दलाल को धरिथिले ब्रह्मपुर पुलिस अन्यपटे ଏହି केलेंकारी मामला रे तेजुछि राजनीति बीजेपी को टार्गेट करिसेंती विरोधी राजधानी रे चाकरी बिक्री करि चलिथिबारु राज्य रे चाकरी बिक्री चलिथिबारु मेधावींक मनरे आशंका बढ़िथिबा कहिछि कांग्रेस तेबे राज्य रे टंका दियो चाकरी नियो व्यवस्था रे केबे पूर्णच्छेद पड़िबो बोली प्रश्न करिछि कांग्रेस अपरपटरे 15 मासरे बीजेपी सरकार मध्य 16टी पेपर लीक मामला सामना को आसिलानी भारत आसिबे तालिबान मंत्री अक्टोबर 9 रे भारत गस्त को नहीं आसला सूचना आसंता अक्टोबर 9 तारिख रे भारत गस्त करने को प्रस्तुत होउछन्ति तालिबान सरकार को अफगान वैदेशिक मंत्री आमिर खान मुताकी जहाँकि एक ऐतिहासिक घटना अटे 2011 मसीहा अक्टोबर मासरे अफगानिस्तान रे तालिबान क्षमता दखल करिबा परे एहा
କାବୁଲରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଭାରତ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମୁତାକିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 9ରୁ 16 ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ IFS ଅଧିକାରୀ ଜେପି ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁତାକି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତାଲିବାନ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଦୁବାଇରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ୍ ମୁତାକିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାନବିକ ସହାୟତା, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ୍, ବିଜେଡିର ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ। SI ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ଭାଜପା ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଚ ସ୍ପଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ 15 ମାସ ଭିତରେ 16 ଥର ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି। ତେବେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର। ଏଥିସହ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦେଖାଇଛି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଭାଜପା ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ କ'ଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ ନା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଥିବା କଥାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛି ଭାଜପା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବାରୁ ମେଧାବୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ମହା ଘୋଟାଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ 3 ଦଲାଲ ଗିରଫ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁହେଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ 933 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜାଗାରେ ହେବ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ। ନୂଆ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜାଗାରେ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତେବେ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ SJTA ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ, ରୀତିନୀତି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକ ଓ ତଥ୍ୟ ସହ ସଂଗ୍ରହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ଉପରେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ନକ୍ସାରୁ ହଟାଇ ଦେବୁ, ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଘଟସାନାର 22 MD ଗ୍ରାମର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସେନା ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା BSF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ରରୁ ପୋଛି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ବପରି ସଂଯମତା ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 1.0 ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା 9ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ପ୍ରାୟ 100 ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଅଟେ। ଏହି ଅପରେସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଅନୁପଗଡ଼ରେ ଏକ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଥର ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର 1.0 ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂଯମତା ଦେଖାଇଥିଲୁ ତାହା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେ ସେ ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଖୋଲିଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଏଯାବତ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସେ। ତେବେ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶକ୍ତି, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ବାତ୍ୟାର ଅପଡେଟ୍। ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିବା ସହ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ଠାରୁ ଏବେ ଯାଏଁ 16ଟି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲାଣି। ସେପଟେ ଗତ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତକୁ ବଦଳିଛି। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଫ୍ ସିରପ୍, କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକାଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। କଫ୍ ସିରପ୍ରେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ମାତ୍ରା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ନ ଦେବାକୁ ସର୍କୁଲାର ବି ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 11 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କଫ୍ ସିରପ୍ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡାଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଏବଂ ଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହା ଏଭଳି କେମିକାଲ ଯାହା କିଡ୍ନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ପୁଣେର ଏକ ମାମଲାରେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ଉପାଦାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସମ୍ଭାବିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କି କାଶ ମେଡିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଦେବା ସହ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ମେଡିସିନ୍ କିଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।